Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo ni juma ya 8 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission auprès des nécessiteux. Utume kwa wenye uhitaji. Verset à mémoriser, Matthieu 25:40, il est écrit: Et le roi leur répondant, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mathayo 25:4. Na mfalme akajibu akiwaambia, Amin, nawaambia kadiri mlivyomtendea mmoja wa huo ndugu zangu walio wadogo, mlimtendea mimi. Sasa swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto usikose kutuandikia kwenye comment yetu ya YouTube na kutuandikia kwenye namba hii ya WhatsApp ambayo unaipata hapa. Hivi ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya utume. Rafiki yangu, karibu kwenye somo la leo. Tunatoa kifupi kia juma hii ya 8 inayokuwa na kinachosema la mission auprès des nécessités, ama utume kwa wale wenye uhitaji. Fungu letu la kariri lipatikana kwenye kitabu kia Matthieu 25:40 inayosema, et les rois leur répondront, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Kisha mfalme akawajibu, na hakika nawaambia, kila mara mlipo wafanyizia wale walio wadogo mambo mazuri, ilikuwa ni kwangu ndio mlikuwa mkiyafanya. Huyo ni Yesu anazungumza na wale watu. Hivi nafurahia na hisi jinsi gani Yesu anaweza kuniambia ulinifanyizia kitu kizuri. Hata wewe akikwambia ulinifanyizia kitu kizuri mahali fulani, si utajikuta na raha? Ndio, utahisi raha ndani mwako. Lakini hule Yesu atatuambia tulimsaidia ni wakati atakuwa kwenye hali ya namna gani? Wakati alikuwa kwenye hali ya uhitaji. Hivi watu wote wanaokuwa kwenye hali ya uhitaji wanalinganishwa na Yesu Kristo. Unapowasaidia ni Yesu ndio unamsaidia. Dimanche tulikuwa na somo lilikuwa likisema la foi des amis. Hapo tuliona rafiki ambao walijitoa na kujipatia uwezo na shauku ya kujitoa kwa ajili ya rafiki yao ambaye alikuwa mgonjwa. Wao wakaja wakamleta karibu ya Yesu, wakakuta kumejaa, lakini wakampandisha juu mpaka waingie mahali ambapo Yesu alikuwa. Na Yesu alipoangalia akasema, mmefanya kitu kizuri sana, kwa kufurahia. Walijitoa kwa ajili ya rafiki yao. Kunakuwa na lendi la méthode de Christ seul, mbinu ya Yesu pekee. Mbinu ya Yesu pekee ilikuwa ya namna gani? Mbinu ya Yesu pekee ilikuwa ni kwamba Yesu alikuwa kwanza na changamana na watu wenye mahitaji, anachangamana nao. Jambo ya pili, anawaonea huruma. Jambo ya tatu, alikuwa anajibia mahitaji yao. Jambo ya 4, alikuwa anaganye confiance yao. Na jambo la 5, sasa alikuwa akiwaambia, njoo mnifuate. Na sisi ni lazima tuwafikie watu wenye mahitaji na tufanye kama na Yesu. Hakika tutapata watu wengi watakuja kwa Yesu. Marie, c'est les réfugiés et les immigrants, wale wakimbizi na wahamiaji. Mahali pote tuwasaidie sawasawa na jinsi Yesu alivyotuambia kwenye Kumbukumbu la Torati. Lazima tuonee huruma wale wakimbizi, wale ambao ni wahamiaji. Mtu mgeni kwenye mji wako, mwambie soko inapatikana wapi, mtu anaweza kuishi namna gani, kisima kia maji kinapatikana wapi, unamfunza hata lugha ya kwenu. Hapo utakuwa unamsaidia na kufanya kitu kizuri sana, kwa sababu si rahisi kujiadapte mgeni mpya. Mercredi ilikuwa aider les opprimés, kusaidia wale ambao wameonelewa, wameteseka. Ni lazima tuwasaidie wale wajane, mayatima na watu wengine wote ambao wameteswa. Ni lazima wale ambao wanateseka sana. Jeudi ilikuwa et plus grand amour, ni lazima tuwe na upendo ili tuweze kuwasaidia wale wote. Pasipo upendo hatuwezi kuwafikia. Réflexion avancée. Lisez Arthur White, A Few Days at Long Point. Ellen G. White, The Australian Years, inasema, les auteurs de l'évangile rapportent des exemples de la pratique de Jésus de construire des relations avec les gens d'autres cultures afin de les sauver. Ni lazima Yesu alikuwa anafanya mahusiano ya karibu na watu wa mila tofauti kwa ajili ya kuwaokoa. Tusiwe na kiburi ama kia ukabila kusema huyu si wa kabila langu sitamkaribia. Tuwakaribie wote, tuzungumze nao ili kwamba tuwaokoe kwa Yesu Kristo. Yesu alikufa kwa ajili ya kabila wote, kabila zote ulimwenguni. De même, nous sommes aussi appelés à nous faire des amis et à servir des gens d'autres cultures. La mort de Christ est pour le bien de tout le monde, sans distinction des races, des nationalités, des richesses et d'origine. C'est là un point que nous ne devons jamais oublier. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Kristo alikufa kwa ajili ya watu wote, sio kwamba kwetu tu. Hata kwa wale watu wa kabila ambao hauwataki, nao pia Yesu aliwafia. Les hommes et les femmes n'accomplissent pas les desseins de Dieu lorsqu'ils expriment de l'affection seulement envers leur propre cercle familial, tout en excluant ceux qu'ils pourraient renforcer et bénir en soulageant leurs nécessités. Hatufanyi kitu kizuri wakati tunashughulikia watu wa jamaa letu tu. Mungu hatufurahie. Anapenda tusaidie na watu wengine. Quand le Seigneur nous demande de faire du bien aux autres en dehors de notre foyer, cela ne veut pas dire que notre affection pour le foyer doit diminuer et que nous devons aimer moins notre famille ou notre pays parce qu'il désire que nous exprimions notre sympathie. Lakini sio kwamba Mungu anapenda tuwapende tu watu wa nje na tuache tena watu wa jamaa yetu. Tuwapende watu wa jamaa yetu, watu wa kabila yetu, lakini pia na watu wa zingine kabila na watu wa nje wa mbali na jamaa. Néanmoins, nous ne devons pas confiner notre affection et sympathie entre quatre murs et enfermer la bénédiction que Dieu nous donne pour que les autres n'y bénéficient pas. Ile baraka ambayo Mungu ametolea tusiweke tu, tusizingire mahali fulani. Ni lazima ifikie kwa watu wa jamaa, ivuke hata na mipaka kwa watu wengine wote. La responsabilité qui nous est donnée d'être une bénédiction pour ceux qui sont en dehors de notre zone de confort, qu'ils soient d'une autre culture ou simplement de personnes sans défense, est un mandat non négociable venant de Jésus-Christ lui-même. Hiyo kazi sio kwamba tutabembelezwa kufanya utume kwa watu wasiojiweza. Ni lazima tuwaendee, tuwafikie watu wote, kwa sababu ni Yesu ndiye alituambia. Na kwa discussion ambayo nitawatolea, nitaisoma tu, unafikiria, na ukiwa na uwezo unaweza kuandika kwenye comment. Quelle est votre zone de confort et pourquoi devez-vous être prêt à en sortir lorsque cela est nécessaire? Mahali penye ambapo mmezoea ni wapi? Na kwa nini ni lazima uone ya kwamba kunaweza kufikia muda hata utoke mahali ulipo, mahali ambapo umefurahia, kwa ajili ya kuvuka mipaka? Quelles sont les implications de l'incident où Jésus fut appelé et mangeur et buveur, un ami de publicains et de gens de mauvaise vie? Matthieu 11:19. Quel acte Jésus aurait-il entraîné cette accusation et que nous enseigne cela sur la mission? Okay? Mungu akubariki. Asante Yesu kwa somo la leo la juma hii, umetufundisha kuwafikia wale wenye uhitaji. Nisaidie na mtazamaji, sote pamoja tuwafikie bila mipaka, kwa sababu ulikufa kwa ajili ya wote, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki.